from verse 15 to verse 17. Say then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Okay, so redeeming the time. Aton istoryahan, no? Gaano ka-importante ang gintawag naton nga pahimulos sa sining panahon, sa sining takna ginhatag sa tumay ka muna tingala sa mga nakita niya matarpulin. Pila na lang na siya ka minuto ay magtapos sa alas 12. Now nagapaintinti lang nga ang imo kangakon kabuhi sining kalibutan lipot na lang abyan kagutod ang Dios nagapanawagan sa imo sakon. Subong nga gabi kun ari ka kag namati kas ni gabi hindi ni accidenting ari ni. Kung ari kas ni gabi ang Dios may mensahe para sa imo because we are now living in this last days and we need to redeem time. Please next ma'am. Redeeming the time. The time is making the best of time. So time is a gift from God. Tandaan again. Ang imo timpo, ang imo oras ginhatag sa imo, isa ina sa mga regalo sang Dios sa aton. Best gift from God. Time is loaned to us by God. We must use it wisely. So don't squander times. Use it wisely. Next, ma'am. No? And the greatest gift from God beside our salvation, that is our time. That's why mga abyan ka mautod, pahimusla naton ang timpok. No? Next. Whatever affects your time, affects your destiny. Tuod na. Kung estudyante ka, subukan mo na yung timpo sa pag-eskwela mo. But time later after sa pag-eskwela mo, tambal ang word niya, there's two words of Greek, no? For time, gitawag na ito nga chronos, ang isa, and refers to a specific time or amount of time. Mamuna subong kung nagatrabaho ka, nagaubra ka, o nag-eskwela ka kung estudyante ka, no? Number two, kairos, making the most of the time that God has given to us in this place. Next. Number one, letter A. Walk circumspectly. So, si Paul mismo, isa sa mga apostoles, nagtudlo sa aton. No? Sila na, Paul's way of urging Christians to look carefully at how they live and behave. Amo ini isa sa mga panawagan ni Apostle Paul sa aton. Paul acknowledged that we are living in evil and difficult times. We are now living in difficult times. Our fallen world is full of dangers, deceptions, temptations, and distractions all around the globe. Next. So it comes from the original word translated as walk as circumspectly. It means to watch or look carefully how you live. To watch or to look carefully how you live. To be vigilant and mindful of your behavior and to be look on and look out. So kinahanglan naton ang pagpagayon may binantayon. Pangin vigilant ka dapat. Next. Okay. So we need to apply God's wisdom. Hindi naton pwede magamit ang wisdom nga may arata. We need the wisdom from God. Kung sino man yung mga maalam sa aton. What do we need is the wisdom from God. Damo mga maalam nga tao can solve the problems of the nations. Next. No? Amala. Tanawan nyo. Oh, balik kita, no? Wise men to apply knowledge. Ang mga maalam nga tao, amon sila na gamit kitawag nga kahibalo. May rinigin, may rinigin definitions. No, definitions, no? Foolishness is getting knowledge but not applying it. Ang mga buwang-buwang nga tao, kakuha lang ka alam, pero wala nila ginagamit. For example, foolishness is like a smoking doctor. He knows what cigarettes will do, yet he still smokes. Sorry. I'm sorry. Sa mga maigo. So don't think ignorance alone makes a fool. Even knowledge, when not applied, can lead to foolishness. Yes. Next. Number 2, letter B.
Kilala nyo ng katao. Anong siling niya? The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Ang basang maalam ng sintipiko nga tao. That's why ang Diyos ka panawagan sa aton. This is God's wake-up call for all the Christians. And not alone for the Christians. But even the leaders, no, the government, the institutions, yung mayara kita subong. God is calling us. Oh, next, ma'am, please. So redeeming the time related to wisdom and how we live and act. So to redeem something means you buy it back or regain possession of it. To regain something or possession it, no? Wala sa aton, di na nagkagto. That's why luyag sa Diyos nga aton, puhaon liwat. God wants us to live in constant awareness of ticking the clock. So don't let time distract you from doing what God tells you to do. Amo gini ang aton tandaan. Di naton pagtugutan ng mga evil ng mga tao sa palibot maghimo sa kalukuhan ng katuntuhan. God is calling sa mga persons. Kaangay mo, kaangay ko. Next. Sige, next ma'am. Diyo. Next slide. So according to Colossians chapter 4 verse 5, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Ikaw kagako ginatuluan sang pulong sang Dios nga kinanglano nato ng kaalam nga nagikan sa Ginoo. Doon, ano daw? Dapat naton pahimuslan ang timpo. So redeem means to take back ownership. Don't let the devil ruin your lives. Don't let the evil person will reign. No? So to repossess something or to fulfill a pledge. Next. Sige ma'am, next slide. Okay, so redeeming the time is wake-up call from God. Isa ini kapag pukaw sa Diyos sa imog sakon. Actually, sa verse 14 sa babaw, may na-mention na dito, wake up you. Diba, no? Sleepers. Damo sa mga so-called Christians, they're not doing what is right. Siniya gabi, hinapukaw ko sa Diyos abyan. Gamito na ito ato nustong timpo. Okay? Everything we do on earth, whether in offices, works, services, or ministry, do it for the Lord. Why? Time will come. You will give account before the Lord. Siling ni Edmund Burke, amiya ko sa isa ka writer. The only thing necessary for the triumph of evil is for good men do nothing. Where is the good men? Where is the good men? Amo na ang pamangkot. Ang Diyos kapita sa mga maayo, mga good yung mga persons. Next. Okay? Next, please. Letter C or number 3. We are now in the evil days. Tandaan nyo again. Evil days, di ba? Redeeming the time because the days are evil. Ano pa nilang nyo? Ano pa lang tawan nyo? Are we in right days? So the Bible tells us that we are now in the last days, in the evil days. Evil days refers to a time of trouble, problems, or difficulties. So a time when bad days are likely to happen. Amo na ang evil days. Next slide, ma'am, please. Okay, sunod. We are now in the generations that Jesus Christ and His disciples describe as crooked, perverse, adulterous, wicked, and untoward. Now, what do you call these generations? In Hambalis, more than 2,000 years ago, ang pulong sa Diyos, di ba? No? Kinhamba sa aton that we are now in the generations of sila ni Cristo ni Paul. Maghambal ka crooked, tiko, no? Perverse, balingag, ang insakto, kayo, baltaron, lisuon, i-divert, no? Distorted, sa baga. Ano ba? Adulterous, di kontinto sa isa kasawa, kinalan may pulo.
wicked. Ang kalautan, direbeligid. Kalahin. Tapos ang duward. Mga tao nga hindi gusto may makita, no? Mga tao nga hiling nila nga may mapatay pero may kadaadlaw, may gahian sila, may kawatan, may sakaon nga balay. Ang muna yung mga duward ng mga generations. Next, please. Oh. From Generation X, 1965 to 1979. Tarang total, no? Kung natao ka 1965 to 1979, it means you are belong to a Generation X. Sunod, generation nga Y or millennium. From 1980 to 1996. Ikatlo, gitawag na subong nga Gen Z. Generation Z. From 1997 to 2012. Kagang pinakalala. Second to the last, ang Generation A. Ang tawag sila, the Alpha Generations. Ang natao sa 2013 to 2025, may ara nga, tawag na ito nga, subong the rise of what we call the smart technology. Nakanutar ka mo nga mga tatay, tudluan pa ka mo sa mga bata. Mas bansay pa ang mga bata sa cellphone sa saya tatay. Diba nakanutar ka mo na? O galing ang problema naman, timprano pa ang bata, damol na antipara, damol pa sa mata niya. Nga, napaanal sa tatay, sinigana niya silpon, ipahiwang pa ka sa basuri sa mga nanay, ha? Pero I will tell you, Mambali Dr. Atoy, please, hindi pagtagayang bata silpon below 12 years old, wala pa na sa immune system sang radiation. Hindi sila kasarang. Tapos ginaanad na. Ang katapusan na pinakalas. Sige ma'am, next. From 20, ayan, Generation B. What do you mean by Generation B? Generation Beta. Kung natao ka sa 2025, subong, kung may tao 2025 to 2039, now, ara na itawag nga Artificial Intelligence. So, subong pa lang adaan sa inyong cellphone, damo na da, mga AI applications. Pwede din siya maghimo sa tanan na katuntuhan. Pati atong presidente na inahimuan, di ba? Tungkol sa AI nga na. Labaw pa gina sa masunod nga matinuig. Kung ikaw hindi magtindog sa Diyos, sobra pa lang himuon sa kabataan. We are now in the last days. In the evil days. Di ba? So sige ma'am, last. Matapos na po. Dalhin lang din. Next. Oh, so ang challenge, the time is now. The clock is ticking. Tick-tock, tick-tock. How are you? What are you doing? Kung kulang kaya mo sa bangko, mga pi, without thinking or knowing that we are now living in a generations that somehow, isa sa mga makita mo, basi, kalaway na gid, no? Di natin luwag matabo na. So bilang parents, tuduan natin sila. No, make the most of your time to do good. Himo tayo maayo, hindi malayan nga man. We must overcome evil by doing good. Wala na mga pagkamalayang ginhapang nila, palusin sila sa maayo. Next. Next, ma'am. Oh. So, why within the time? Because there are 24 hours in the day. Sa isa ka tuig, may ara kita 8,760 hours in 1 year in an average. So, kung subong mo edad, 70 na o 70 na, mention na, you have a total of 613,200 hours. Kung nagtulog ka 8 ka oras, sa kada gabi, na-consume mo na ang 204,400 hours. May nabilin pa nga 408,800 hours of awake time. Naunod mahimuon sila nabilin nga oras. Next. Next ma'am, please. How many of those hours do you serve God? Pila sila sa mga oras na gamiton para maalagad ang Diyos? Next. If you have given 72 hours to live, how would you live it? Ano mo gamiton, hindi mo kabuhi? Sisang nabilin nga 72 oras na lang. Ano himuon mo? So, ibilin ko na sa inyong pamangkutanon. Kamu na makasabat. Next. So, ano dapat, no? Be diligent in doing good and use every opportunity for God's glory. Kakainin, we are doing it not for us, but it's for God's glory. Wala sa iban, pwede niya pasunungan ang Diyos lang. Hindi yan, pastors. Hindi si bisan sino nga tao, kalipay sa Diyos, makita ang mapasunungan siya sa activities niya kahanay ni. No? Sunod, overcome evil by doing good.
And why? Because we will give account of how we spend our time before God. Amo na ning kahadlokan. Are you ready to face God? Sila sa Biblia, ang tao kay sila mapatay after that judgment. Then, the question is, are you ready to face judgment? Next. Okay? So, we must redeem the time because the time is precious. The time is precious. Redeem the time, for the time is short. Redeem the time, for when it's lost, it cannot be recovered. Di na mabalikan ang nagliligan mo. That's why subong pahimusli ang timpo nga may ara ka. Kung nagatrabaho ka, subong tutumay trabaho mo. Kung nag-aalagas ka, sino pagtutom sa pag-alagas ang Diyos? Kung may serbisyo, kinatusin mo ang serbisyo mo para sa Diyos, hindi para sa tao. We are not man's pleasers, but God pleasers. Oh, hindi na mano mo na computer, may kung Microsoft na, ngayon naghahanap sa atong kabataan, nga pwede mo lang i-undo. Ang record sa kabuhi mo, hindi mo na mando, ano ka sa Superman nga may time machine, nga pwede ibalik ang nagligat? Hindi na, kasarang na. Next, ma'am. Next slide, please. Okay, kilala nyo na? Kilala nyo siya? Pastor na subong Amerika. O, ano hambal niya? Real men to live for Christ. Are we a real and women of God? Then to live for Christ. Ang challenge sa Ginoo sa gabi, we must do, we must work, no? We must redeem the time because lipot na lang ang panahon at yan. Pahimusla nato ng kagayunan, kinhatag sa aton. Wala ka takabalo, basi buwas. Wala na ka simpako, mabasiban. This is the time kapag alagan sa Ginoo. Hindi ka masaya, dasun lang. Ubin ba man gusubong, para lang sa mga tigulang. At ka sumating, ay, para lang sa mga batan, ay, hindi pa kami napudi yan. Abyan kang utod sa gabi, regardless of your age. Remember, God is calling you.